veiligheid, sekuriteit, integriteit, waardigheid, wat die slagoffer het, maar die misdadiger ook, en dan kom die misdadiger se regte in die proses ter sprake, van 'n redelike en 'n regverdige proses, en dan kry mens veral artikel 35 van die grondwet, wat beslis waarborge gee, en dit laat mense dink, ja, maar nou die slagoffer, nou die misdadiger meer regte as die gewone mens, maar dit is nie. Die gewone mens, ek en u en almal, het ook die artikel 35 regte, sou ons onskuldig aangekla word, sou ons onder dwang geplaas word, sou ons nie 'n regverdige verhoor kry nie. So ek dink Dr. De Oliveira het dit baie duidelik gemaak, dat dis nie waar dat die slagoffer, dat die misdadiger weer reg het, maar het wel toegegee dat ons strafregstelsel, ons strafproses bevoordeel in sekere opsigte die misdadiger deur ontoereikendheid, deur onbekwaamheid, en die slagoffer word benadeel. En dit was 'n deurlopende tema wat ons gister gekry het op 'n aangrypende wyse in die voordrag van meneer Johan Coetzee en die gevalle studie van een Taar en mevrou Taar, wat 'n aangrypende, vir my werklik aangrypende verslag gelewer het van haar trauma, kan mens sê, en benadeling as slagoffer, as moeder van die slagoffer. Nou, hoekom is dit so? Hoekom is dit so? En ek gaan nie op al die redes in nie. Ek dink Dr. De Oliveira het dit goed uiteengesit en gewys dat dit gaan eintlik oor 'n gebrekkige strafregstelsel. En my vraag wat ek vandag met u wil behandel is, my onderwerp dan, is wat is ons remedies? Ons wat slagoffers is of potensiële slagoffers kan wees, wat is ons remedies? Wat is ons regsmiddele om onsself te verweer, regsmiddele? En dan ook, wat 'n bystand kan ons kry in die aanwending van hierdie regsmiddels? So, maar ek wil begin met 'n breë opmerking, wat baie duidelik gebleik het uit heel wat sprekers se voordragte en wat Dr. Besuinhout, ek dink vir ons baie dramaties toegelig het. Ons praat van die slagoffer. Iemand wat, 'n persoon wat gewelddadig aangerand, beseer, doodgemaak word of besteel word. En 'n mens kan die hele reeks van slagoffergevalle noem, wat slagoffer van bedrog is en sovoort. Maar besef u dat ons is almal in hierdie land slagoffers geword. En dis Dr. Besuinhout se boodskap gewees. En ek gaan dit nie herhaal nie, dit pragtig en aangrypend gedoen en ons almal depressief gestem omdat dit so waar is. Maar dit is so dat ons het almal sekondêre slagoffers geword van die misdaad en die geweld in hierdie land. Dit het in alle opsigte almal van ons, van alle lede van alle gemeenskappe se lewenskwaliteit dramaties verminder en versleg. Ek wil nie verder. So, ek dink ons moet konsentreer of ons moet besluit dat ons praat van direkte slagoffers en indirekte slagoffers of sekondêre of eerste slagoffers. Maar ons het slagoffers van 'n gewelddadige en 'n misdadige gemeenskap geword. En dit is goed dat ons dit weet en dit is goed dat ons daarvoor ons optree. Maar wat ook duidelik beklemtoon is die afgelope 2 dae, is dat ons belewe 'n krisis. Ons het 'n kragkrisis, ons het 'n vigskrisis, maar ek dink die geweldskrisis
en die misdadigheidskrisis oorspan alles, want as die krag onderbreek, dan duik die misdade weer uit, wat ons gehoor het. In die donkerde gebeur daar weer vreeslike dinge. So, die misdaad is die ondervloer, is die substuur van die Suid-Afrikaanse samelewing geword. Now, what is ons remedies? If we talk about state remedies, remedies for action against the state, it's been stressed by several speakers here that the Constitution certainly provides for, or states very clearly, human rights of privacy, life, liberty, and of course human dignity. And all these human rights are jeopardized, come under fire in a violent and a criminal society. Now, is it possible for us to go to court, institute a class action, and tell the state that, oh no, stop this, see that your police service gets better, the criminal law system gets better. Now, unfortunately, we'd be unable to litigate on this point in a class action and so on, because you can only take a case to court if there's a concrete neglect or a willful neglect of a duty. And that is what we name state responsibility in court. And the state and its officials and functionaries can be ordered by court to pay compensation. And that would be happening in a clear case where, say, a police officer neglected his or her duty, or they did something, they assaulted somebody, and you can show that the police officer acted in official capacity and acted with fault, meaning willfully or negligently. Now, I must say, those of you who studied the law of state liability, some years ago, the courts were very hesitant to keep the state liable for the acts of its police officers. And they would say, well, once they, acting in their own discretion, they decide to arrest or to do this or that or not to arrest, then it's in the exercise of an independent discretion, and we can't keep the state liable. Fortunately, over many years, the last decade or two, there's been a complete shift. And now, in fact, the courts will keep the state, hold the state liable, even if the police officer was off duty, but it can be shown that he or she was put in a position to do this, to bring this damage about. One of the clear cases of the Constitutional Court a while ago was at the Carmichael case, where it was mentioned here, where a woman was raped by a person, a convicted criminal was in parole, and they warned the police, don't let him out, he's dangerous. And he's, notwithstanding this warning, he went out and he raped the complainant, and the state had to pay compensation damage. But as I said, this would only be relevant, you can only go to court, ask for damages, if there's a concrete case. It's got to be concretized. Generally, what would the remedy then be against the state and to fulfill its constitutional duties to protect